the electron, and to calculate average number of electron in a micro level tu boleh gunakan equation yang ada ni lah ni. So untuk okay, in terms of dalam kita nak kira dia punya number of electron tu, so kita integratekan menggunakan sum of five. Dia punya ni in terms of chemical potential ni, chemical potential. So dia punya, kita integratekan dia punya number of electron tu yang kita dapat daripada previous equation, and then okay, F kat sini sebenarnya dia refer kepada Fermi energy sebab yang ni kita dah integratekan number of electron inside the metals. So kita boleh express in terms of a chemical potential. Okay, this expression lah. So using by a sum of five, then EF kat sini dia refer kepada metal. Metal tu refer kepada Fermi energy. So Fermi energy is a function of the number of electron per unit volume. Sekejap, saya ada explain dekat awak tak yang pasal okay, ni. Sekejap. Sekejap saya nak share yang ni. Okay, nampak energy gap in materials. So saya rasa yang ni materials awak pun dah cover kan, material energy gap ni. Sebab ni dalam topik materials dah ada kot energy band gap ni, tapi saya just refresh again what is the energy band gap in the materials. Okay, kita ada three types of material: insulator and conductor and also semiconductor materials. So insulator, okay, it has valency bands dan juga conductor bands kat ni, CB dengan VB. Okay, so VB dekat bahagian bawah, bottom, and then conduction band is upwards lah. So in between valency bands dan juga conduction bands, so dia ada energy gap. Alright, so energy gap for insulator of course is very large lah, and then for semiconductor it's a middle lah, in between. Dia tak berapa, not very far or not too small lah. Okay, but a conductor material dia punya energy gap tu terlalu dekat ataupun kadang-kadang dia bertindih for the conductor material. For semiconductor dia punya energy gap tu dia ada ruang lagi.
tapi still lagi boleh kalau electron that has state dekat bahagian valency bands tu, if it have enough energy, so dia boleh jump from a valency band to a conductor bands kat sini. So untuk insulator memang dia insulator lah. Okay, yang ni awak boleh tengok je apa dia punya conduction band, valency bands. So no electron can be above the valency band at 0K since none have energy above the Fermi level. Ini awak baca, ini saya ambil dekat internet je. Okay, density of energy state apa semua ni. Okay. Okay, kita tengok pada this equation N adalah number of electron. Okay, kita putting that this N adalah N naught, which is when T equal to 0 and mu naught to equal to EF. Okay, so the equation become ni lah. Okay, so when E to lower than EF, okay, dia punya E tolak dengan EF is a negative quantity T equal to 0. So kalau ni dia punya number of electron tu E minus EF over KT, dia akan jadi sama dengan negative infinity. Dia kata the significance of the Fermi energy tu in all level, kalau E tu lebih kecil daripada EF, okay, dia punya EF E tolak dengan EF over KT equal to negative infinity kat situ. So the exponent term becomes 0 in all level while then E smaller than EF, so dia akan jadi number of electron tu dia akan jadi delta GE equal to AE. E to refer kepada energy, electron energy square root apa tu times delta E as tu. So average number of electron in a macro level equals in the level, and all level with energy less than EF are fully occupied. Kat sini boleh tengok lah dekat equation tu. Okay, yang saya nak terangkan yang ni. Okay, based on figure ni, so dekat buku tu dia ada page 409. Graph ni shows that the distribution function of the free electrons in a metal at T equal to 0. Kalau T equal to 0, graph dia dekat sini je. Okay, dekat sini sampai sini T equal to 0. And then after that T tu dia increase kan, ada dua T kat situ, T1 and T2. Maksudnya kat situ dia increase kan dia punya suhu. Okay, what happened to the electron bila energy lebih besar daripada Fermi energy? Okay, at T equal to 0, pada T sama dengan kosong lah. So dia punya exponential term equals to plus infinity, and delta N tu akan jadi 0. So apa yang berlaku dekat metal tu sebenarnya, bila energy lebih besar daripada energy EF, elektron yang berada pada bahagian valency bands, okay, dia masih ada dekat valency bands, tapi some of electrons mungkin dia akan jump to EF in the maximum energy of an electron at absolute 0. Dia macam ni. Example, all of you is electron, okay, inside the class. Okay, and then you want to jump into the higher level, okay, and
all of you ni, energy dia ada masing-masing dia punya different type of energy. Mungkin siapa nama kat dalam ni? Okay, Amira, Najiha, Nurul Aina, Ahmad Faizan, Mukhlis, Aina, Syafiqah. Different person have different energy. Okay, awak cuba nak lompat. Okay, nak lompat ni sebab T sama kosong. Tak ada energy pun untuk push awak. Okay, bila awak cuba nak lompat, mungkin Amira, dia tak boleh nak lompat pun sebab dekat bahagian tengah, balancing bands dengan apa tu dia panggil, conduction bands tu, dia ada satu level lagi. Dia panggil kat situ adalah Fermi level kat situ. So, bila pada T sama dengan kosong, mungkin Faizan dia ada tenaga lebih, dia boleh lompat maksimumnya adalah pada EF tu saja. Tapi mungkin Amira masih lagi dekat BB tadi. Okay, Nurul Aiza pun mungkin lagi dekat BB. Tapi maksimum elektron yang boleh jump pada T sama dengan kosong adalah pada level EF tu. Okay. Okay. Okay, pada suhu yang bila saya bagi suhu yang tinggi saya bagi energi dekat awak mana? Okay, when T is increased, T1 kat sini, so more electron can jump into Fermi level. Okay, yang tadi awak tak boleh nak jump kan, bila saya dah bagi energi tu, dia boleh jump dekat Fermi level. Lebih banyak molekul tu, lebih banyak elektron tu dia bergerak kepada ke level energy level tu. So sama juga bila saya bagi lagi T3 tu, more than energy I give to you, so more electron can jump into energy level. Dia macam tu. Tapi mungkin some of you tu dia boleh dah sampai dekat conduction band. Okay, sebab tu dia tengok, bila awak tengok kat sini, dekat bahagian ni dia ada bahagian ni sebenarnya dia menunjukkan if we increase T kepada T1, katakan T1 tu lebih daripada T sama kosong tu lah. So kat sini kita boleh tengok dia punya electron density dia. Dekat sini ni ada electron density. Tapi bila increase lagi dia punya suhu, energy, dia punya energy density dekat bahagian ni makin besar. Kalau awak tengok dekat bahagian ni lah. Dekat bahagian ni, graf ni adalah delta N over delta E versus energy. So this one is a EF. Okay. Okay, ni awak masuk. Okay, distribution function at T equal to 0 from 0 to EF. So this equation lah. Okay, substitute A to EF, awak akan dapat how to calculate the EF. So EF you can calculate, energy Fermi tu awak boleh calculate menggunakan this equation lah, H2 over 8. Ni function EF is a function of the number of electron per unit volume. Okay, dia dah bagi example kat sini. Dia minta cari apa ni? EF, energy Fermi energy Fermi of electron in metal silver, dalam silver.
So apa yang dia dah bagi density of silver, atomic weight of silver 107, and number of free electron per cubic meter N over V pun dia dah bagi, and then you just insert into the equation, and then you can calculate the energy Fermi dia adalah ni tukar 9.1 times 10 power of negative 19 joule ni. So awak tukar kepada electron volt. Kat internet tu ada macam mana nak tukar joule kepada electron volt. So total energy U of the electrons inside the metal you can calculate using this equation and replace the sum with an integral, and then when T equal to 0 you akan dapat the energy is equal 3 over 5 N E EF kat sini. So the main energy per electron at absolute zero is this equation boleh guna. So heat capacity of the material, of course, setiap material, each of material has its own heat capacity. So this heat capacity at constant volume CV is given by CV delta U over delta TV, and this awak boleh tengok balik lah yang ni. Dia nak cari heat capacity dan juga entropy saja kat sini. Okay, pressure of the electron. Sebab kita assume tadi electron that exists inside the metal tu adalah electron gas. Okay, so to calculate pressure of the electron gas, kita boleh guna this equation. So awak ada P negative delta F over delta V, and then since you have EF tadi, ni equation untuk calculate dia punya energy Fermi, so you just follow by this equation, and then after that pressure you can calculate using this equation. Okay, so tak ada dah. Okay, habis kita punya slide untuk chapter 3. Cumanya saya nak explain, mungkin awak what is important of Fermi level tu in semiconductor material. Kalau soalan tu tanya awak what is important of Fermi level in semiconductor material, so this Fermi level is important, is actually to control the number of electron tu excited from VB to CB. Sebab dia most of electron tu dia sebenarnya berada pada paras VB, valency band. Okay, tapi bila kita ubah dia punya Fermi level tu, energy gap tu kita boleh ubah sebenarnya. Bila kita ubah, change the energy gap, so we can control the amount of electron that jump from a valency bands to conductor bands. Okay, so yang mana bila kita control this electron moving from VB to CB, so we can determine the current flow needed in some devices lah. Contoh dia transistor tu. Itu contoh dia. Saya sudah ada dah. Okay, untuk chapter 4 saya akan bagi 3 slide saja. Saya bagi je slide itu dekat awak. So saya minta awak baca sendirilah yang tu untuk chapter 4 tu. So kita dah habis PHY632. Saya stop sharing. Ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan chapter 3? Tak ada, doktor. Tak ada, doktor. Okey, kalau tak ada, assignment semua dah hantar? Dah, doktor. Dah hantar dah. Okey, kalau tak ada apa, kita dah habis. Sebenarnya tak sabar nak habiskan dia punya ni, sikit je dia punya ni. Cumanya saya nak minta awak take note
Sebab untuk test, bukan test final test. Nak kata final exam, final test lah. Dia punya chapter cover chapter 1 to 3 tau. So saya minta awak study, buat revisions berkaitan dengan graph tu, dan ada equation sikit yang ni lah untuk elektron, field elektron. So black body radiation tu ni nak tengok black body radiation. Okay, graph, Planck's law, Wien's law and the Rayleigh jeans. And dia punya apa tu, energy density, spectral energy density at low dan at high frequency. So kita tengok untuk chapter 2 kena fokus sikit dekat amount atomic gas. Dan yang sebelum tu apa dia, yang selepas amount atomic gas tu. Okay, awak tengok balik benda-benda tu. Dekat buku tu semua ada. Soalan tu semuanya ada dalam buku ni je. Bukan ada, maksudnya dia berkaitan dalam buku ni saja. So nota saya tu pun saya tak tahulah berguna ke tak dengan awak. Apa ni? Tapi buku ni memang berguna. Reference book ni. Sebab all of my notes adalah daripada reference books ni. Dan soalan tu pun adalah diolah berdasarkan daripada reference book yang saya bagi dekat awak tu. Itu saja. Okay, kalau tak ada apa, saya stop kat sini. Saya sebenarnya pun ada meeting sebenarnya ni. Tapi sebab saya nak habiskan saya punya chapter hari ni, so saya masuk jugalah kelas hari ni. Tak nak tangguh dah sebab awak tak ada minggu ni kan last kita. Minggu depan. Minggu depan Week 14. Belajarlah sendiri. Okey, doktor. Chapter 4 saya bagi kat awak nanti. Nanti saya letak dalam GC, awak tengoklah kat situ, awak check kat situ Okey, doktor. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, doktor. 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 Thank you, doktor.